Nah, ya kita sudah mulai. Jadi halo selamat Oke, sore udah nih. teman-teman. Ya ini tiba lagi bersama kita-kita. Ada Mbak Vinde yang tidak bisa menunjukkan mukanya karena gedung Telkomsel terbakar di Pekanbaru. Dan saya moderator Fana. Jadi teman-teman ini pertemuan terakhir English class. English class-nya Kak Vinda. Jadi selain setelah pertemuan ini ada pertemuan terakhir yang kita bakalan sharing-sharing. Sebenarnya nggak ada agenda yang jelas, tapi yang sharing-sharing tentang perkuliahan gitu. Nah nanti kita juga selain kita berempat dibantu juga sama anggota unit, insya Allah ya. Kalau kita bisa berhasil mengundang dan gedungnya udah nggak terbakar lagi. Gedungnya nggak terbakar, sedih. Kita tidak boleh ketawa akan bencana, Vinda, astagfirullah. Nah langsung aja ya kita mulai teman-teman. Oke, yeay. Oke, jadi ini kelas terakhir. Yeay, English class. Yeay. Aduh, aku tuh, ya udah deh. Jangan awkward tuh. Aku tuh diliatin. Kamu mentang-mentang pakai internet orang. Ya itu kayak. Ya sekarang jadi. Tuh ada Safa tuh. Oh ya udah, ya Safa. Jadi ini seperti biasa aku bakal ngasih tahu today's agenda. Kita lanjutin grammar, ada present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, terus juga ada exercise. Terus nanti ekstranya kayak yang diminta di grup kemarin, ada yang mau nanyain tentang prepositionnya in, on, sama at, terus sama homophone. Homophone itu apa ya, sebutannya buat kata-kata yang mirip-mirip, cara pronunciation-nya mirip-mirip. Terus yang bunyinya mirip. Idiom. Ya, yang bunyinya mirip, benar. Dia ada idiom, terus ada verb, seperti biasa. Nah, jadi yang sekarang kita lanjutin yang perfect tense. Present perfect tense. Seperti biasa, aku udah ngasihin rumusnya. Ada kalimat positif, ada subject, I, you, we, they, plus have, plus verb ketiga. Jadi kalau perfect tense, itu bakal selalu gunain verb ketiga. Terus juga buat yang subjek he, she, it, itu pakainya have, terus plus verb 3. Kalau buat yang negatif, cuma nambahin kata not sebelum verb. Terus kata tanya, tinggal have sama have-nya seperti biasa ditaruh paling depan. Dan ini present perfect tense digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah usai pada saat sekarang. Setara waktu yang bisa digunakan itu ada just now, already, as yet, so far, dan sebagainya. Terus juga present perfect tense ini buat menyatakan tindakan yang baru aja terjadi dan hasilnya atau akibat dari tindakan tersebut masih dibicarakan sampai saat ini. Jadi kayak misalnya contohnya I have opened the door. Jadi sampai sekarang pintunya itu masih terbuka gitu. For example, itu ada Maria has gone just now, Maria has not gone just now, has Maria gone just now. Oke. Yay. Terus ada past perfect tense. Kalau itu past perfect itu semua subjek, I, you, we, they, he, she, it, itu semuanya sama aja. Cuma bedanya di sini pakainya have. Plus verb 3 lagi. Sama kayak sebelumnya juga yang present perfect tense. Iya, cuma bedanya kalau yang tadi have atau has tergantung dengan subjeknya. Kalau yang ini semuanya berubah jadi have. Gitu aja. Terus ini past perfect tense digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah selesai ketika pekerjaan lain baru dimulai pada masa lampau. Jadi posisinya itu misalnya sekarang tuh mau ngomongin past tense, dah dia tuh di belakangnya lagi past tense. Jadi dia kayak sebelum dari sebelum. Maksudnya? Sudah, gimana sih? Pokoknya yang kemarin dari kemarin deh, gitu. Yang kemarin dari kemarin. Iya, kemarin dari kemarin, gitu. Oke, coba contohnya deh, Kak Vinda. Jadi, kalau contohnya nih ya, kayak misalnya ada, she had studied English before she moved to Jakarta. Jadi kan, dia itu pindah ke Jakarta, tapi sebelum dia pindah ke Jakarta itu dia aja udah belajar bahasa Inggris. Jadi itu kayak sebelum dia move to Jakarta. Gitu. Jadi kayak
kayak udah lampau. Hal yang terjadi Iya, tapi lampau udah ya, cukup lampau banget gitu ya. Iya, benar. Oke. Oke, ini ada contohnya juga. She had gone before you came. Jadi kan yang you came, kamu tuh datangnya tadi, cuman dia udah datang sebelum kamu datang gitu. Oh, jadi kayak dia ngelakuin sesuatu sebelum ada hal sesuatu yang dilakuin. Iya, jadi kayak bener-bener kemarin dari kemarin gitu. Oke. Excuse me, what? Tapi awal aku juga kayak bingung kan, apa bedanya ya present sama past sama yang lain-lain, sama yang satu lagi tuh kenapa mirip-mirip gitu kan. Soalnya juga bingungnya, tapi ya udah deh, kayaknya ini emang benar-benar kemarin dari kemarin. Jadi maksudnya kejadian sebelum kejadian. Jadi Iya, ada bener. suatu kejadian Kejadian tapi seseorang. sebelum kejadian itu. Oh ya, berarti Nah, kejadian iya. sebelum kejadiannya kan. Iya benar, kejadian Paling sebelum lampau. kejadian. Iya bisa paling lampau. Kali kan Benar. nyebutnya paling lampau. Paling lampau. Alvinda nanya. Oh, kenapa? Kalau misalnya itu kan contohnya she had gone before you came. Kalau misalnya langsung she had gone boleh nggak? Boleh. Ya, Boleh-boleh dia aja. cuma kurang spesifik aja kan. Ya, tapi dia kurang, iya jadi kurang spesifik aja sih. Apa? Jadi tapi tetap past tense. Oh iya. Enggak. Oh, She tapi has gone. she had gone, tapi tetap jadi itu dong, tetap jadi pas past perfect dong, kan dia pakai have sama verb 3. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman jadi kayak lebih jadi apa ya? complete sentence ya. Iya, jadi nggak kayak composite tense. Soal kayak kalau ini kan contoh ini tuh kayak ngasih tahu ke kalian aja kalau misalnya ini loh, kalau maksudnya dari kemarin lampau dari yang lampau, nah ini maksudnya. Jadi kayak makanya ada tambahan before you came gitu. Lagi pula kalau nggak ada before you came nanti berasa dia tuh meninggal, tau gak? Oh, jadi double meaning ya. Bisa sih. Oh iya, bisa. Double meaning. Oke. Lanjut. Itu ada future perfect tense. Jadi kayak yang pas, semua subjek, I, you, we, they, he, she, it, cuma ditambahin will, sama have, ditambahin juga verb ketiga. Oke, jadi perfect tense ingat aja verb ketiga. Terus kalau misalnya future, dia bakal tambahin will, sama have. Jadi di sini nggak ada bentuk have, karena semua subjek udah ditambahin sama will gitu. Itu ada rumusnya. Terus kalau future perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah selesai di masa yang akan datang. Wow, aku juga bingung. Jadi untuk bercanda. Jadi ini digunakan pekerjaan yang telah selesai di masa yang akan datang. Jadi kayak ini menjelaskan apa ya? Suatu aksi yang diperkirakan akan telah selesai pada waktu masa lampau. Jadi kayak gimana ya contohnya nih? Aku ada kalimat di contohnya kayak if they had still stayed in their house, they wouldn't have taken an accident. Jadi kayak prediksi gitu ya? Iya, kayak prediksi gitu loh. Kayak, tapi udah kejadian gitu loh. Ulangi gimana? Jadi itu tuh bener-bener kalimat yang untuk memperkirakan, tapi bukan perkiraannya udah datang. Maksudnya bukan perkiraan yang bakal datang kayak yang kemarin-kemarin future. Biasanya kan kayak prediksinya kayak nanti itu kejadian, jadi belum kejadian kan sekarang. Kayak kita tuh masih di sini, tapi yang kita omongin kalau pakai future tense itu kan nanti ke depannya. Jadi kayak kejadian itu tuh belum datang gitu lah, intinya belum dialami. Jadi kalau ini tuh kayak memperkirakan yang akan telah selesai pada waktu. Jadi menurut aku tuh apa ya, kalau misalnya gimana sih? Coba ulangi. Kita memperkirakan aksi yang telah selesai pada waktu di masa lampau. Jadi kayak dari contohnya ini. Coba contoh deh. Ini Malika bilang sesuatu hal di masa depan yang bakal selesai di waktu tertentu. Aku jadi Sebenarnya kayak nggak tahu deh. Kalau Samudra bilangnya kejadian yang pasti akan terjadi lah, kayak gitu berasa ngeramal masa depan Samudra. Oh, itu yang bakal terjadi, tapi kayak gimana ya? Kayak contohnya ini kan, aku tuh kayak ngerti tapi contoh aja, kasih contoh aja. Ya kayak contoh ini kan tadi. Jadi nih contohnya. You will have arrived at the end of this week. Oh, ya prediksi kan dengan fakta-fakta yang ada. Iya, jadi ini kayak prediksi yang didukung dengan fakta-fakta
Iya, faktanya gitu. Jadi tuh dia memperkirakan, tapi Tapi ya, nggak memperkirakan dengan apa ya, kayak asal ngira gitu, tapi sesuai dengan ya bukti-bukti yang ada. Kayak misalnya, Ya, mungkin intinya. kayak misalnya, oh dia nanti misalnya kayak Vinda lagi di Pekanbaru nanti ke Jogja hari Minggu ini, terus berarti dia bilang, oh she will have arrived by the end of this week, gitu gak sih? iya benar-benar. Ya, memperkirakan sesuatu yang akan terjadi nggak sih berarti? Dia memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, benar-benar. Yes, that's right. Kok kita dari tadi ngomong Yes, waktu that's dan right. timeline dan Ya, kayak kalau diomongnya tuh kayak jadi bingung sendiri gitu. Gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Iya, jadi gitu ya. Pokoknya bisa Pada punya ngerti nggak? pada nggak ngerti. atau pada bingung jadinya gara-gara diskusi nggak jelas Pasti gitu. pada bingung karena oke diluruskan lagi ini Ngerti sih. Aku ngerti sih. perkirakan Tapi bedanya memperkirakan ya. kejadian yang iya bakal terjadi. Kan kalau gini kan kalau misalnya yang sebelumnya yang future tense yang sebelumnya itu kan apa namanya itu kata-kata buat dia tuh ngerencanain apa di masa depan. Kalau yang ini tuh memperkirakan Kayak apa yang akan terjadi di masa depan gitu toh. Iya sih. Kan yang membedakan future tense yang sebelumnya sama yang sekarang. Kalau aku rasa kamu Iya, kayak Bin, woi. menggunakan kalimat yang sama ya. Gimana? Nah, itu loh bedanya sama simple future tense apa gitu loh. Beda dong kalau simple future tense dia nggak ada have-nya. Iya, aku tahu, tolong mohon maaf itu. Tapi meaningnya ya. Kayaknya menurutku ini loh kalau simple future tense itu tuh rencananya dia gitu loh. Iya, kayak kalau ini tuh kayak bener-bener bakal kejadian gitu loh. Kayak udah pasti. Kalau cuma perkiraannya dia, bukan rencana. Gimana sih ngomongnya? Itu dari tadi aku pengen menjelaskan sesuatu yang aku tidak bisa. Nah, itu. Jadi bedanya sama future tense biasa, itu tuh kayak sekedar aku aja nggak ngerti ngomongin apa sebenarnya. Tapi daripada ngeramal tanpa alasan yang jelas kayak, wih, tiba-tiba aku dapat sugesti gitu ya, gak ngeramal kayak gitu. Maksudnya memprediksi dari yang kamu pikirkan. Bukti. Kalau prediksi cuaca. Gitu. Ya, jadi ya gitu, benar. Jadi kayak contohnya ini kan yang she will have arrived by the end of this week. Itu kayak ya benar dia bakal datang kayak sekarang minggu ini dia bakal datang dan dia bakal udah nyampe di sini gitu loh. Ngerti gak sih? Atau enggak? Siapa sih? Ini Malika, kalau prediksi cuaca prediksi cuaca karena kan kalau misalnya prediksi cuaca tuh kita kayak nggak tahu pasti. Jadi menurut aku sih itu future tense, kayak benar-benar memprediksi secara apa ya simple future tense. Iya. So kalau ini tuh kayak benar-benar kita benar-benar udah tahu kalau dan kayak contohnya ini kan she will have arrived by the end of this week, itu tuh kayak si ceweknya ini she-nya ini emang udah pasti bakal datang, ya bakal nyampe itu tuh minggu ini pasti udah bakal nyampe gitu. Tapi dia belum datang, tapi dia bakal nyampe gitu. Aduh, ngerti nggak? Ngerti. Ya, jadi dia belum, tapi dia bakal, tapi pasti dia bakal terjadi gitu loh. Iya, bakal terjadi udah pasti gitu. Kayak have arrived gitu kan, dia bakal udah nyampe gitu loh maksudnya. Iya, benar-benar. Iya gitu, ngerti kan? Jadi kalau bedanya nah, sebentar, ini tadi namanya apa? Future tense apa? Future perfect tense. Ini future perfect. Kenapa perfect? Karena perfect. Karena perfect. Wah, itu saya tidak bisa menjawab kenapa perfect. Kenapa perfect sebentar? Cuman kalau aku kasih tau lagi, apa bedanya sama future tense biasa? Apa kenapa? Enggak, apa namanya? The future perfect tense is only for action that will be complete before a specified point in the future. Jadi ada jangka waktunya. Iya, makanya jangka waktunya kayak bukan jauh-jauh kayak kalau misalnya kayak masa depan ngeramal kayak besok ada kiamat. Iya. Bener, kayak kalau misalnya future tense kita kayak nggak tahu nih, ini kan kayak benar-benar waktunya itu kapan dia bakal kejadian itu kan kita kayak benar-benar nggak tahu. Jadi kalau perfect tense ini dia kayak lebih spesifik, makanya dia kayaknya sih kayak lebih spesifik. Aku ngulang lagi tapi udah. Dan itu kayak ini tulisannya end of this week.
Ada Jadi waktunya waktunya. ditentukan. Gitu Ini deh tadi, astagfirullah, kejadian. agak banget. Susah banget bener-bener. Kayak kejadian yang bakal datang dan kita udah tahu pasti bakal datang dalam waktu spesifik tapi belum kejadian. Ya. Ya, berarti ini Kata Malika, ya. ya silakan Saf. Makanya apa aja. Oke, katanya Malika, berarti kan kalau future perfect waktunya tertentu. Ya. Ya, itu dia beda ya. Jadi kayak nggak Ya, sekedar prediksi apa ya secara luas gitu deh, kayak entah kapan-kapan lah itu untuk will-nya gitu. nggak cuma kira-kira gitu, kira-kira kayak Iya, nggak cuma kira-kira, bener-bener nggak cuma jelas besok kira-kira. kapan gitu. Wow, ternyata Sofi ngomong susah ya. Kok kita kelamaan Ada. lockdown, kita kemampuan komunikasi berkurang. Sangat berkurang. Kok ya tadi tiba-tiba masuk magical realism, ngeramal-ngeramal, aku jadi bingung. Bukan ngamal, prediksi. Sama aja sih sebenarnya. Ya, next. Sudah, Udah ngerti kan semuanya teman-teman? Gimana? Ngerti kan? Kalau Ya, lanjut nih, ini ya. aku ngasih lagi tanggalannya ya. Kayak tadi aku maksud itu yang mana sih? Ini past perfect. Ini kan word. Kalau word itu kayak masih di tengah-tengah udah selesai. Jadi dia tuh kayak di belakangnya pas simple aja kejadiannya, kayak lampau dari yang lampau. Yang tadi. Gitu. Ya. Ya, gitu. Terus kalau yang future, ingat aja yang tadi pokoknya gitu. Kejadian, aku udah capek mengulang lagi. Silahkan dilihat timeline-nya bagaimana gitu ya. Nah, itu tenses sebenarnya untuk hari ini udah selesai. Dan sebenarnya sih masih ada 3 tenses lagi yang future past. Cuman sayang banget ternyata ya kita cuma 3 pertemuan. Oh ya, BTW ini is everything still so far karena ini lebih kayak main theme-nya apa kan kelas ini kan main theme-nya emang tentang tenses. Jadi kalau misalnya, tapi nanti aku bakal ini ada ekstra lagi sih sebenarnya, masih ada tambahan lagi. Tapi kalau misalnya tentang tenses perfect tense ini udah ngerti, ya udah kita bisa lanjut. Jadi ada pertanyaan apa enggak? Teman-teman bisa disuruh buat kalimat gitu, example. Nah, bener. Ini mau Boleh. habis ini. Maksudnya nggak ada pertanyaan, jangan ngerti kan ya? Ngerti kan beneran? Ada pertanyaan nggak lah? Jangan malu-malu. Oh, langsung exercise. Jangan malu-malu. Nah, sekarang kita exercise kayak minggu lalu. Dan sini aku udah ngasih. Ini masih yang present perfect. Jadi put the following sentences into present perfect tense. Use the words in parentheses. Jadi kayak tadi ada positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Itu tinggal diubah aja kayak present perfect. Dan present perfect itu tadi rumusnya subject, tergantung dia yang I, you, we, they, atau he, she, it. Terus nanti pakai has atau have. Terus nanti baru pakai verb ketiga. Oke, tolong. So, ini kenapa? Waduh. Waduh. Wah, kelihatan. Waduh, jangan dibuat. Waduh. Ayo nomor 1. Day, aku mau jawab. Nomor 1. BTW, kalau aku nggak bisa lihat gimana ya? Malika bilang completed. Bacain. Boleh. Ya, kayak Malika jawab have completed. Yang nomor 1. Yang positif. They have completed the new building. Yeay, bener. Apa they have kan? Congratulations. Okay, right. Congratulations. Oke, nomor 2. Udah semuanya. Father. Oh, father. Has bought. Kak Malika yang bilang. Father has bought a new car for his son. Yeay, bener. Congratulations. Congratulations. Bener kan, congratulations. Yang lain suaranya mana ini? Ayo, nggak ada suaranya. Beradaannya kayak sama Safa dan Safa. Speak up. Kayaknya rasanya hari ini agak hiper gitu ya. Tadi dulu lagi gain energi kan. Oh. Oke, yang the negative kalau one. nggak menjawab, tidak mencoba menjawab, oh ya BTW lanjut aja dipikirkan. Kalau tidak mencoba menjawab nanti tidak akan bisa lo guys. Iya, negative one. Jadi itu ada sentence-nya tuh guys. One of my classmates has just celebrated her birthday. Nah, ubah jadi
It was my Kalimat birthday. present perfect yang negatif. Dibuat negatif, itu kan positif ya. Ya, itu positif. Ih, susah banget Gampang gimana sih. nggak tahu cara buatnya. Aku tahu. Apaan, Ayo Fah? guys, Formalitas jawab. banget. Simple banget. Itu simple guys. Itu simple. Ini masih yang present Yes, perfect loh. Kalau Malika present benar perfect, ya, dan Hanifah juga. Jadi mereka bilang, one of my classmates has not just celebrated her birthday. oh ya benar-benar. Nomor 4. Yay! Congratulations. Congratulations. Okay, next. Number 4. Next. Nomor 4. Number 4. They Belajar have kayak abandoned the burning kuis. ship. They have abandoned the burning ship. Wah, keren nih. Oh, ini mereka. Wow. Oh, Have Malika not has abandoned. answered. Have not abandoned the burning ship. Yap, Is that right? benar. Woo, Yap, congratulations. Keren, keren. Ayo, interrogatif. Ini calon-calon TOEFL tinggi. Iya, bener nih. Hebat banget nih. Okay, next. The Next. interrogative one. Question sentences. Kalimat ya. Nih dia udah si Malika dan Hanifah jawab. Have we occupied this new house for 2 months? Wih, benar. Benar Wow. benar banget. Easy peasy lemon squeezy. Bener-bener ya kan, jadi soal kalau present perfect masih kayak gampang sih gitu. Yes, this number 6. Nah, ingat number 6, the last one guys for the present perfect tense. Malika jawab, has my sister visited our grandfather at this village many times? I don't know. Oh. I don't know what We don't know the I don't answer, know what but your you sister sure alright. Okay. Tapi benar. I don't know, sister. Has my sister, ya benar. Malika benar. Yeah, has my sister. Jadi cuma diubah aja kalau bisa kalimat tanya, cuma diubah kayak have sama have-nya itu dijadiin paling depan. Kalau negatif tambahin not sebelum Has have. verb tidak, ya. Terus Itu sudah gitu. deh. Tapi ini kan masih present nih. Masih ada past perfect. Kalau untuk past perfect. Simple. Past perfect simple. Oh, aku salah tulis. Past perfect simple apa? Maaf ya. Past perfect tense. What is past perfect simple? Sorry guys. Past perfect ya? Salah tulis. Iya, past perfect. Ini tinggal diubah aja tuh gimana. When I write, itu kan jadi kayak lampau dari lampau. You get me? This is it. This is the sentence, guys. Ayo, Malika jawab. When I arrived at the cinema, the film had started. Yep. Wow. Yeay, benar. Nomor 2, ayo nomor 3 juga. Oh ingat ya, nomor 3 itu ada notnya dan nggak aku baca. Ada jawab nomor 2 Hanifah dan Malika jawab after they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Yap, benar. Nah. Yay. Number 3. Number 3, the grass was yellow because it rained all summer. Ada not-nya guys, berarti negative sentences. Negative sentence. Malika jawab, dan Hanifah too. The grass was yellow because it had not rained all summer. Ya, rain kan yang ada ed-nya kan? Ya, rained. Yep. Yay! Congratulations. Benar. Nah, jadi kayak dari kalimat yang maksud aku tadi kayak lampau itu kan kelihatan kan dari misalnya nomor 1, makanya dia bilang arrive kan dia udah datang tadi, cuman filmnya udah mulai dari tadi sebelum dia datang. Iya. Kok kan tidak membuat pusing ya udah tinggal dilihat aja contohnya. Amin ngerti. Terus ini ya future perfect. Jadi change the verb into the correct form. Ini ada yang pertama kalimat positif, yang kedua negatif, yang ketiga juga ya. Yang pertama tanya negatif.
Oh iya, itu pertanyaan ya. Benar-benar lupa nggak lihat tanda tanyanya. Itu interrogatif teman. Sama tanya interrogative. Ya. Ayo jawab. You Ayo jawab. finish. You finish. She is not finished. Will you have finished the report? Hah? Kok Kayaknya jawab? dia yang salah, aku bingung. Kok jawab? Wah, ternyata ada jawabannya, geng. Guys, nomor 1 udah dijawab, guys. Jadi itu Ternyata nomor 1 sudah dijawab. Ya sudah, Iya, bonus example. Jadi, Karena nomor 2 will dan you nomor 3. have finished the report by the deadline? Itu udah will you have finished ya udah kejawab. Jadi Iya, lanjut benar. nomor 2 ya. Wah, gini deh, nomor 3 dibuat interrogatif. Interrogatif. Dibuat sentence. positifnya dan positifnya perlu nggak? Ya. Gak usah positif, soalnya kan orang udah. pasti ngerti kan. Jadi negatif Negatif. sama interrogatif aja. Oke, nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu. She. Oh nih Hanifah jawab. She will not have finished work by 7. Finish it. Oke, work kan pakai ide. Ya, finished. Ya, Finish. benar. Oh ya, finish. Ya, benar. Bukan Finish. work. Wow, bukan work, ya. Yeay, benar. Nomor Oke. 3, ingat nomor 3 interrogative question. Interrogative question. Interrogative Negatif sentence. dulu. No. Oh, Itu perfect. We not eating. nomor 3. Eat. We didn't. Halo, adik sepupunya Vinda. Itu kedengeran. Maka mau nyoba jawab, cuman bingung. Jadi kalau future perfect itu tuh pakai will. Oh, we will not. Salah tuh. We will future biasa. Have. Ya, ketahuan deh. Haven't. Hah? Intan. Tahu beneran tuh. We haven't. Orang we will not have. We will not apa? Tadi udah nggak denger. Pokoknya ini pakai will, pakai have. Okay, have. Ya. We will not have it. Bener. Ethan. Oh, Ethan. Nih Hanifah jawab. Hanifah udah jawab. Gimana jawabannya? Jawab, tapi yang negatif dulu ya. Jadi dia jawab, we will not have eaten before we come, so we'll be hungry. Bener. Kalau interrogatif? Oh, tanda tanya. Hanifah BTW itu nanya, si itu come, silakan sama-sama. itu come atau came, Kak? Come atau Come. came? Come. Iya. Why? Ada ini future perfect. Kalau yang lampau dari terlampau kan punyanya past perfect. Kedengeran nggak ya? Halo. Oh iya, berarti Jadi tuh, maksudnya ya. gini ya. Kedengeran Dia kan? kan yang future-nya itu, future perfect tense-nya itu udah di ambil sama yang will not have eaten-nya. Jadi habis itu keterangan belakangnya itu yang itu pakai present aja, pakai verb 1. Yap, Kayak benar-benar. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang benar-benar cuman pakai past tense di kalimatnya ini, kalau dari versi perfect itu biasanya cuma ditemuin di past perfect. Kalau past perfect biasanya ada past tense. Kalimat tanyanya? Oh ya, kalimat tanya, ayo. Malika jawab, will we have not eaten before we came? Langsung come aja deh Malika. Enggak. Vinda dengerin gak sih? Tidak lagi arisan bentar. Sebentar ya teman-teman, iklan bentar. Astagfirullahaladzim, bentar lagi memperjuangkan hotspot, geng.
kata Vina mah gitu. Tinggal nggak ngomong gitu tuh dari dia matiin tahu. Jadi beginilah kalau suatu gedung telekomunikasi terbakar. Satu, iya sangat mengacaukan ya semuanya. Inilah manusia modern. Manusia modern tidak bisa hidup tanpa internet emang. Jadi lo Malika jawab Vinda tadi. Itu gimana? Will we have not eaten before we came dia nulisnya. Before we came, Terus si Safa pakainya come. pakainya kam, iya pakainya emang kam. Pakainya verb. Jadi keterangan di akhir itu pakainya verb satu aja, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa satu, soalnya kalau misalnya di sini kan maksudnya bukan apa ya, bukan before we come itu Saat astaga, ini gitu loh, sorry, before guys. we come saat ini. Iya jadi maksudnya tuh before we come-nya itu kayak sebelum kita datang, maksudnya kayak datang bentar lagi gitu loh, bukan kejadian udah terjadi di masa lampau. Ya. Oke, jadi kalau future perfect biasanya emang temennya itu nggak akan ada past tense, jadi yang benar-benar cuma ada past tense itu cuma ada di past perfect gitu. Kalau ini sih biasanya mereka kalimatnya lebih kalimat neutral kayak present tense ini, kalau misalnya kayak before we come, so we'll be hungry gitu. Berarti kan come-nya belum datang kan kata Malika. Belum. Ya, mereka come-nya tuh di masa depan itu, before we come di masa depan. Yap, benar-benar. Ya gitu maksudnya. Sudah selesai kan? Dah. Yay, you guys. Udah gitu doang. ada Astaga, lagi. ini kenapa? Wow, Tadi ngomong what is apa? this? Hah? Iya, itu tadi kan. Nah, kemarin karena ada yang minta speaking, Oh, aku kayak great. ngajak exercise speaking, tapi yang bener-bener simple-simple aja nih. Soalnya ini juga kejadian tadi, sebenarnya dapat ide juga gara-gara adik sepupuku juga tadi habis latihan exercise speaking juga, terus jadi kayak, oh iya benar gitu. Nah, jadi ini agak ketimpa-timpa deh, sorry ya, soalnya tadi kayak gara-gara internet, gedungnya itu terbakar, internet semua kaca, jadi aku kayak ngerjain ini bener-bener, aduh How gimana many jadi times you internet need to gitu. told us that? Iya, jadi sorry ya, guys. I mean, Alright, I'm not your sorry. fault, Vinda. Kan kamu bukan yang bakar gedung ya, Vin. It's not your fault, Vinda. Oh. Or are you the one who burned? Jadi kamu yang bakar. No. That's my Ayo, guys. life. Ayo guys, Okay. open mic. Jadi, Open mic. open mic, jadi kayak bisa simple aja nih. Kayak kalian bisa pilih nih. Kan pertanyaannya ada yang pertama itu, what are your favorite free time activities? Kayak what kind of activities that you love to do in your free time? Jadi kayak kalian bisa ceritain itu. Terus kalian juga bisa pilih misalnya what kind of sports do you like? Where would you like to be during your holidays? And ada banyak tema yang di sini kayak saling mirip ke satu sama lain. Jadi kalau misalnya nih, ya udah deh nggak jadi gitu aja. Ayo dong, open mic dong. Kita cerita aja. Jadi kayak nggak ada salah, nggak ada benar. Kayak, I mean, you can make up everything. You can make up everything. Like even if you don't like sports, but you can say you like sports for the sentence. That's also okay. Ayo, open mic. Kita mau ini one-on-one speaking Okay. Jadi kayak I have a What? I have a cousin and she wants to try. Okay, I want to hear that. Okay. Come What's here, your name, Kay. by the way? Oh. What is your name? What is your name? Kayna. Her name is Kayna. So What? Kayna, I will ask you something. Kayna? Yeah, Kayna. What sport do you like? No. You don't aja. Okay, can you tell me about your hobby? You want to play Roblox? No, tidur. Plays with. Sleeping is good, yeah. Okay. I'm gonna ask another person apparently because the first one decided to bail. Okay, so Jasmine, what do you like to do in your free time? Free time biasanya ya.
Yeah, searching from Jungkook. From Jungkook. Searching for Jungkook BTS. Jungkook BTS. The person. You're looking for the person. Oh, you like Jungkook? She loves BTS so much. So much, yeah. Sayonara. Buto What? next. Right. That's just it. Ya, anggapnya tadi dia pernah kejadian ya teman-teman. Guys, please bilangin sepupumu with the indoor voice, please. Iya. Oh, Sumpah, okay, yang pakai headset tuh agak kasihan. Iya, maaf ya, ini kenapa begini? Sebenarnya nggak apa-apa dia ketawa asalkan nggak di depan mic-nya. Oke, so ada yang mau volunteer? Cuma ngomong-ngomong doang. Kalau misalnya nih, well, that's my life, guys. I'm shocked. Okay. Anyone can try speak about your hobbies, about everything that you like, Yeah, you get pretty much talk or about anything. about whatever, anything. About your Ya, struggle kalau in misalnya life. nih, contohnya ke Safa deh. Aku kasih deh pertanyaannya, Safa. Okay. Hey, Safa, what kind of sports do you like? What? What kind of sports do I like? Yes. I like doing yoga, by the way. Not yoga, Whoa. friend, but like meditation kind of yoga. Oh. And also, what else? I'm doing. Oh, every morning I do kind of like weightlifting. What? What? Every morning? Yes. Not really like the heavy one, but like still beginners. Like the small Sama one? unexpectedly fit. Dumbbell exercise. I mean, that's not weightlifting, but yeah, it's still considered as Ah. weightlifting, right? I guess in some way. Some. But still, that's an Not exercise, okay? That's one an that you exercise, guys. Not the weightlifting that you expect. Oh to. yeah, yeah. Nanti dia tuh cuma ngangkat Wow. HP, ngangkat laptop, ngangkat makanan. Yeah, that's sports that I do enjoy, and also I also enjoy golf. Golf? Have you actually golf? Yes. Really? Wow. Oh, Safa is Can privileged. you tell us where you usually do it? What? Where do you usually do it? Where I Golf? usually do it? Yeah. Where? When you, Where? where do you usually golf? Yeah, in Jogja, there's place. There's There. yoga. Oh my god! Because I have no idea if there is such place. Like it's Yes, like there is golf such course. a place in Jogja. Usually, you can do that also in Merapi. Not like in Merapi, literally in the Merapi. I mean, like there's like Merapi. What's it called in Africa? And there's one near Adisi Cipto Airport. There's like a golf Wow. area too, but I just enjoy it. I'm still what's it called newbie in that area. Newbie. A beginner. Still new in the area. Ooh, nice. Yeah, only like not really frequently I think right now because it's too far from my house, and I feel lazy sometimes. So yeah. But that's so nice though. Yeah, but I do enjoy it. When I did it, Yeah. I enjoy it because it's like there is a grass field, and it's so nice to be in like this environment. Wow, that's really cool. I think. I mean, usually most people would do apa ya? Basketball, I don't know. Yeah, when they Badminton. sports, I feel like people they go like for like a soccer, football, or a basketball, tennis, or such, or any similar activities like that. I mean, like apa ya? The ones that we usually that Yeah. is easy to be done. Yeah. But Mhm. you do golf. That's really interesting. I think. Wow. Nah, begitu guys, contohnya guys. Jadi Tapi begitu mungkin guys, kalian kalau nggak contohnya. selancar itu nggak Guys, apa-apa. ini podcast Iya, beneran. nggak ya? apa-apa. Ya. Ini kalau ada Cuma agak nggak? medok-medok kayak
I like badminton gitu juga nggak apa-apa gitu. I like badminton. Apa kita Nah. yang penting tuh jadi gini, kalau speaking nothing will kayak it won't just happen. You cannot just flip and one day you feel like, oh, I want to be able to speak English fluently, tapi kayak you never done it. So Yes. kita harus benar-benar exercise jadi little by little. Makanya ini aku pilih topik yang benar-benar dekat sama kayak sekarang ya, soalnya kan apalagi sekarang lagi ada lebih sering di rumah kan ya, jadi kan kayak ada banyak hal yang bisa dilakuin di rumah. Makanya ini aku pilih tema yang bicara tentang free time activities, kayak your hobbies or even your favorite pop group or singer, and then your favorite TV, what kind of music do you like gitu. And they want to try, or probably they're scared, like they don't know how to make sentence. You can also like type up the Indonesia dulu, mungkin ditulis, nanti kita bantuin bikin kalimatnya if you still not confident in it. Yep, benar-benar. Nah, jadi kayak kita saling belajar aja. Sekalian latih pronunciation probably kalau masih belum bisa juga, masih belum jago gitu. Jadi tulis aja kayak siapa yang mau coba. Mumpung loh ini belajar speaking, jarang-jarang loh ada yang mau dengerin speaking. Because kayak back then, kayak when I was not that good at English gitu ya, bukan kayak sekarang. Itu aku ngomong sendiri gitu karena no one in my family really talk in English actually, and I just like speak to myself all the time. Yeah. Also, I record my own voice speaking English, and then I listen to it, and then I like trying to find out what my mistakes are, kayak gitu sih. So that's another tip, guys. That's a tip. That's if the you're tip. If you're still feeling like, oh, I don't think I'm brave enough to actually speak to people, you can speak with yourself in front of a mirror or by yourself, and then you can record it and you can listen. Yeah, listen to yourself. I think that's a really good exercise. Yeah. That's Jadi right. kayak build up the courage gitu ya, kayak build up the courage. Like once you know that you listen to yourself speaking in English, you actually know, oh, this is how my voice sounds like. So when you talk to people, I think you're gonna be like, yeah, I mean, I've heard myself talking, so I feel like I'm okay. I feel like I'm okay, so I can talk to other people now, you know? Yeah, just gitu guys, gitu. Ini dia, kalau nggak gini dia, aku kasih topiknya deh. Can you guys talk about your favorite singer? Everyone must have their favorite singer, right? How about you're calling one by one? This person's here. You can call them because I can see their names. Okay, Malika. Malika. Yo, come on, Malika. Yeah, Malika. Hello, Malika. Hi, Malika. I'm really excited, but also I'm really nervous. It's okay. Your English is good. Okay. Yeah. It doesn't matter. It never matters now when you speak English. Just think about the things that you want to say. Just that's the most important thing. I want to say my something about my free time activities. Okay. So I usually lying in the bed and playing my phone. Okay, playing your phone. And also, I'm studying. Oh, in your free time you study. Oh my God, you're so intelligent. But it's not. Because you're you're in senior year, right? Yeah, I'm in senior high school. And I usually watch a movie every time I get bored with studying. Oh, what kind of movies do you like to watch? And I like to watch Money Heist, La Casa de Papel. Oh, wow. Movies? Sorry, what kind of movies? Money Heist. Oh, okay. Oh, that's great. Harry Potter. I love Harry Potter. Harry Potter, a classic. Oh, and I love Harry Potter. I really want to use British accent, but I'm not sure.
You can That's what I practice. thought back then too. Like I tried to speak in British accent and Yeah. I don't know. Because I'm it's really Indonesian by the way, impressive. so I'm going to speak in my own accent. So that's, yeah. Oh, that's great. That's great. Oh, your English is flawless. Yeah, that's really good. But I'm not sure with my accent. No, your accent is fine. You see, Yes, accent is accent actually doesn't really yeah, matter. it doesn't really matter because Uh, it's what makes you unique. It makes you yes. it's your identity. It's a part of yourself. So when you speak in an accent, then people will know where you're coming from. I think that's a good Mhm. thing. Oh, Yeah. thank you. Oh, it's okay. Be proud. Yay. That's okay. Yay! You're Clap, good. clap. Yay. Good job, Malika. Thank you, Malika. Thank Thank you, you. Malika. Or do you want to talk more, Malika? Huh? Yeah, I mean, you're Do you wanna free if you talk want to more? talk more. No, If no. you want to talk more, or is there any friends here? Your friends here? Honey. Honey is your friend? Temen ya. Honey. Yeah, I asked her. Honey, let's speak. Your friends Honey. are speaking right now. Hi, Hi. Hi. My neighborhood. How are you, Honey? I'm okay. Okay, great. Okay. Coba tanya Finn. Ask a question, Finn. Oh, I will ask you something. Okay. Do you have what hobbies do you have lately? I love dancing very much. Whoa! Whoa, you like Dancing, yeah. dancing. Hammer dance. and, Sorry. Uh-huh. and sometimes I read some novels Oh. or like what is it? Poems. Oh, Yeah. Mm. you like to write poems? That's good because I also like to Sometimes write like poems. What? Yeah, Pose? I- What? I like Oh. to share my feelings Mm, with the poems Poems? I read. Yes. You're yeah. right. Oh. She I writes love poems poems. too. Yeah, I love it. Wow, we have similarities. Mhm. Ew, that's really Yeah. cool. Do you write your poems every day, or it's just anytime you feel like it? I just read it when it depends on my mood, and if I want to watch movies I cover it, and then if I want to like mellow Okay, like okay. galau I could read Galau-galau. some poems. When you feel, Make yeah, us when you that feel, vibe. oh, yeah, that's yeah. Vibes. Okay. That's great. That's great. By the way, what Wow. kind of dancing? What kind of dance Oh that yeah, you what kind of dance? Yeah. Is it the traditional one or modern one or No, hip hop no. one? Hip hop one? I only can dance on moderns like K-pop or pop. K-pop. Okay. I was about to ask What is your K-pop. favorite K-pop Yeah, band? do you have any K-pop? Yeah, K-pop groups that you like, so you can dance with your Because song. we are Pinda and Maybe. Dara are also like K-pop. Okay, Okay. I'll keep Yeah, up yeah, me first. too, me too. Oh, yeah, okay. I don't really like the group. I mean, like, Do you just like watch it? yeah, I just like Ah. the There's choreo no of specific them. groups. Oh, I like see. anyone, yeah. Oh. The choreo of them. Oh, because that's cool. Oh, that's Yeah. cool. Yeah, you can do it. Ya kayak Safa ya, like Safa dong. Safa Yeah, enjoys multi-fandom. everything. It's not really like Yeah. fandom though, because not really Yeah. that level, you know. Not really that fandom level. Yeah. Me too. I also like to watch the K-pop choreography. I also subscribe to 1 Million Studio. Yeah. Oh, Yeah, that one, that's right. right. Oh my god, they're so good. They're so Yeah, good. they're so good. I subscribe to them and I just watch Yeah, it and you're I right, kind of yeah. like imitate them. Not really exactly the same. But yeah, that's Their cool. dancers are so very good. I think like Yeah. Yeah. Wow. I think it's good for exercising too.
dancing. Yeah, that's right. That's like the most fun exercise. The most I fun think. exercise. Yeah, Exactly. because especially when you listen to your favorite song and it's just like very, Yeah, you like just like pump move up your your body. mood. Yeah, you're just like, yes, let's Yeah, dance. move into the groove. I see. By the way, I wanted to ask Hani, what is the latest dance that you try? Like the song, the dance song, the latest one. I literally just dance to TikTok's sound because Oh, yeah. Oh, yeah, that's easy. That's just like easy. Yeah. yeah. What the song? I mean, TikTok have a What lot of song? songs. What Yeah. song? The latest one. The latest one. Wait, You want to search I on your phone? I've just uploaded Uh-huh. in my close friend close friend Uh-huh. Instagram. Yeah. Okay. Ooh. I don't What kind of? exactly know apa? What's the title of the song? Oh. But is it English in English or is it in Korean? The song? Can you hear that? Oh, Oh, That's I not. can hear it. But I don't know what song is that. but I Tapi don't know. But lagu that TikTok sounds emang nggak nice, jelas yeah. gitu kan. Oh, But usually the song from TikTok would go viral, like really viral. Yeah, really were like Yeah. Amunori. Yeah. Oh, but And that's so good. Rico, Amunori, and the one Summer Hate. Oh, Amunore, yeah. Amunore. Sorry, guys. We're so. Oke, good job tuh Hani. Thank you. Yay, good job, honey. Thank you. Clap, clap. Thank you, honey. That's Clap, great. clap, clap, clap. It is 5 p.m. guys. Oh yeah, Be Oh, quick, yeah? be quick, be Oh. quick. we're so excited to Okay, talk about okay. everything. Yep. Okay, see. Sorry, It's been we're a long like time since I speak Okay. English, by the way. Okay, that's for the speaking exercise. So, like what Safa said, you can definitely practice by yourself, like then record it, just to listen how you Mhm. sound. That's really a good exercise, and maybe you should try it so you can get fluent. Oh yeah, okay. So this is another chapter, the next chapter, which is about the in, on, at. This is the preposition. Jadi prepositions are conjunction, kata sambung that are usually used to describe direction, time, place, and position, and much more. The prepositions that are most often used in various sentences are on, in, and at. Jadi kata sambung yang paling sering digunakan itu on, in, sama at. Nah, on, in, sama at ini digunainnya bisa untuk dua. Di sini aku bakal ngasih tentang time, untuk waktu, jelasin waktu, sama untuk place, tempat. Nah, ini yang pertama untuk prepositions of time. Jadi ini kalau dilihat dari berdasarkan gambarnya ini kan ada tulisannya general, terus ini spesifik. Jadi itu nunjukin kalau in itu biasanya digunakan untuk hal yang benar-benar general. Jadi kayak parts of day, kayak morning, afternoon, month, April, May, years, months, centuries. Jadi kalau ini aku jelasin juga, in itu tuh refers to a general longer period of time. Jadi kalau untuk waktu, in itu digunakan untuk apa ya? Menjelaskan waktu yang periode waktunya itu lama dan itu juga secara umum. Jadi, for example, we say in April, in 2015, in 21st century, in the 21st century. Karena kan itu jarak waktunya lama ya, kayak April itu kan lama April itu, dan itu secara general doang. Jadi yang kayak cuma secara umum. Terus kalau untuk on, itu udah mulai agak spesifik, meskipun dia nggak bukan yang paling spesifik. Jadi kalau on, itu bisa digunakan buat holiday, with day, yang belakangnya ada kata-kata day-nya, kayak Labor Day, Christmas Day, days of the week, Monday, days of the month, 4th of July, date, kayak April 15, on my birthday, gitu. Jadi, on is used for shorter, more specific periods of time. Jadi kalau waktunya itu jauh lebih pendek periodenya, terus juga lebih spesifik juga. Jadi kayak particular days, dates, and holidays. Jadi kayak biasa yang kita bisa dengar orang-orang ngomong itu kayak I went to work on Monday. Terus ada juga let's have a picnic on Memorial Day. Jadi kata-kata yang akhirnya ada day, nah disitulah on biasanya digunakan untuk
menyambungkan kalimatnya itu. Nah, kalau misalnya at itu paling spesifik dari semuanya. Jadi holidays itu biasa, jadi penggunaannya itu untuk holidays tanpa day. Jadi kayak New Year, everyone knows when New Year is. Itu New Year kan kita tahu, Easter juga gitu. Time itu ada noon, midnight, kayak at 6, kayak 6 atau 10 a.m. Nah, jadi kayak for the most specific times and for holidays without the word day di belakangnya, we use at. That means you will hear kata-kata yang bakal sering didengarin itu sentence-nya ada midnight. Kan midnight itu lebih spesifik kan, kita tahu midnight itu jam berapa. Terus the flowers are in the bloom at Easter time. Nah, Easter juga kan orang itu spesifik banget dan tahu kapan gitu. Jadi kalau untuk waktu dari yang general jadi yang sangat-sangat umum sama sampai yang at itu in, on, at. Nah, tapi kalau untuk bagian apa ya, kalau untuk misalnya posisi ini kayaknya aku nggak masukin sih, masuk posisi aku masukin. Ya pokoknya ntar deh, kita lanjut ke place dulu. Nah, kalau untuk preposition untuk bagian place, in, on, at, itu juga mirip-mirip. Jadi kayak general seperti biasa, semakin general ke semakin spesifik, itu ada in, on, sama at. Kalau in, itu biasanya dibilangin in neighborhood. Kayak Chinatown, atau apa sih, kayak daerah apa ya, neighborhood itu. Kayak komplek. Komplek, iya, kayak gitu. Terus ada cities, 4 cities, Washington, Jakarta, Jogja, countries, the United States, Indonesia, place with a boundary. Jadi tempat-tempat yang punya batasan gitu. Terus ada on, itu juga, tuh aku baca yang gitu dulu. Jadi in refers to a place, we use in for the largest or most general places. Jadi kayak tempatnya itu juga gede, jadi kayak kita bisa nyebutnya itu secara umum doang. So you can say VOA is located in Washington DC. Kan kita Washington kan gede dan kita kayak nggak tahu ya lokasinya ya secara dia emang ada di Washington. Secara general aja gitu ya. Secara general aja. Jadi kayak terus juga ada for the best food tried restaurants in Chinatown, dan Chinatown itu kan juga kayak lokasi yang gede juga, kayak apa ya, kalau kayak di Amerika tuh kan ada kayak Chinatown district itu loh, kayak Chinatown, terus kayak Manhattan itu kan. Nah itu kayak secara general juga ya. Terus kalau on itu di sini gunanya untuk street, avenue. Ini kenapa contohnya Amerika ya, tapi udah deh, Pennsylvania Ave, Lala Avenue. Terus ada untuk islands, untuk islands kayak Fiji, large vehicles, train, bus, ship, sama surfaces. Jadi surfaces itu maksudnya on itu biasanya gunainnya untuk yang ada di permukaan. Misalnya kayak HP-nya ada di atas meja, itu biasanya gunainnya on. On the table. Ya, on the table. Like my phone is on the table karena dia ada di atas permukaan. Okay. Nah, on itu used for more specific places, like certain streets, we use the preposition on. So you may know that President Obama lives in Pennsylvania. What is this example? Tapi yaudah, jadi example-nya itu President Obama lives on Pennsylvania Avenue in Washington DC. Karena Washington kayak ini itu kan secara general makanya gunainnya in. Tapi karena ini udah lebih mulai spesifik, jadi kayak di dalam Washington itu ada Pennsylvania Avenue. Nah, disitulah Presiden Obama tinggal, makanya gunain pakai on. Nah, untuk yang paling spesifik pakainya ex-president. Nah, biasanya ini lebih ke alamat, bener-bener alamat. Kayak makanya tulisannya 1600, oh my god. Ya itulah contohnya kayak like specific one? Yeah, like specific one. Specific locations like home, the corner, and points. Maksudnya points itu kayak gimana ya? I don't know. Juga. Udah, kalau gitu bentar deh. Jadi for the most specific places, for exact addresses or intersections, we use the preposition at. Jadi kayak ini contohnya kan, if I invited you to visit us here at VOA, I would say, come to my office at 330 Independence Avenue. Makanya dia bilangnya karena lebih spesifik, dia ngasihin addressnya itu kalau misalnya kantor dia ada di number. Ya, jadi kayak misalnya rumah aku ada di, misalnya rumah aku di Puri Gejayan gitu. Nah, aku bilangnya at Puri Gejayan, karena Puri Gejayan itu kan spesifik banget dan orang pasti tahu lokasi Puri Gejayan itu ada di mana. Gitu. Terus ya, jadi itu ada batasnya, on itu ada permukaan, at itu poin titik gitu maksudnya.
Iya, jadi iya itu maksudnya poin itu kayak lebih titik gitu ya, benar. Oke. Saya kehilangan apa ya tadi. Jadi kayak lebih benar. Jadi to be exact, it's at the corner of Independence and Church Street. Nah, ya jadi kayak lebih teknis sekali Independence. Dan kantornya itu ada di ujung Independence and Church Street gitu maksudnya. Itu. Terus ini juga, oh yaudah deh aku tanya nih dulu deh. Jadi in, on, sama at untuk time and place udah oke aja kan? Apakah ada yang ditanyakan? I think fine. Fine. I mean ya, sudah Malika udah. Sudah ya. Oke. Gitu. Ya udah ingat aja deh dari general ke spesifik dah, itu aja yang penting. Nah, terus ini homophones. It's supposed to be homophones. Homophones itu tadi yang aku bilang, words that have the same pronunciation but different meanings, spellings, and origins. Kemarin ada yang nanya ini tentang pronunciation-nya kata-kata yang mirip-mirip kayak life and live. Jadi tergantung. Kalau misalnya untuk kata-katanya ini sebenarnya emang pronunciation-nya emang mirip-mirip. Jadi kita cuma ngerti aja nanti di sentence-nya itu. Nah, si kata ini tuh yang digunain apa? Kalau misalnya orang ngomong, kan kalimatnya gitu per kalimat kan. Nah, kalimat ini dia ngomongin apa? Jadi kita tinggal masukin aja. Sebenarnya ini kayak ya cocok-cocokan sih sama sentence-nya sendiri. Kayak misalnya ini kan salah satu yang pertama ini dia allowed sama allowed. Dan itu benar sama gitu loh, pronunciation-nya mirip banget. Nah, kalau allowed di sini kan berarti membolehkan. Tapi kalau allowed di sini artinya kayak gede gitu loh. Suara apa sih ngomong gede, ini sih suara gede ya. Jadi kencang. Makanya sini cuma betulnya kayak smoking is not allowed. Terus kalau itu lagi she read the story aloud gitu. Jadi allowed. Jadi kita nanti tinggal masukin aja sih ke konteksnya kalimatnya kira-kira yang mana. Jadi memang ya gitu deh. Tidak ada pembeda sebenarnya kalau lagi ngomong. Kecuali kalau lagi nulis ya kan kelihatan. Ini ada bear juga sama pronunciation-nya. Ya kayak bear di sini. Iya, bear di sini maksudnya tuh kayak telanjang gitu loh. Jadi kayak dia bilang kan his feet were bare. Jadi kakinya tuh nggak pakai apa-apa gitu. Karena dia he had no shoes. Makanya kayak barefoot. Kayak barefoot itu berarti kan kita telanjang kaki gitu loh jalannya, jadi nggak pakai sandal, barefoot kan biasanya di foot. Bareface, iya jadi mukanya nggak pakai makeup atau nggak pakai apa-apa, itu bareface gitu. Jadi bare tuh benar-benar kosong. Panjang itu deh. Terus ya bear seperti biasa beruang to the cereal, ate, flower, seal, whole. Ya jadi kalau misalnya ini emang biasanya suaranya mirip-mirip gitu. Tapi ya gitu deh. Nanti cari aja kalau kalian pengen lebih lengkapnya lagi, ketik aja homophones. Itu biasanya yang mirip banget ngasih tahu apa yang mirip-mirip yang bikin bingung gitu kalau misalnya lagi ngomong atau lagi apa. Nah biasanya dia bakal ngasih tahu. Jadi kayak homophones itu ada banyak banget kata-katanya, tapi sini aku milih aku ambil yang beberapa aja gitu. Oke. Ya kita udah selesai. Jadi aku tiba-tiba kamu terus get on my nerves. Aku kayak what? No, jadi ini idiom. Seperti biasa aku ngasih idiom di akhir untuk kalian bisa banget gunain ini untuk conversation kalian. Jadi kalau misalnya nih, kayak aku udah bilang kemarin minggu lalu, kalau kalian ngomong mau tes IELTS speaking, kalian gunain idiom itu dapat nilai poin banget, dapat nilai poin-poin gitu. Jadi kayak misalnya ada get on my nerves, itu artinya when someone annoys you a lot, jadi bikin bener-bener annoying, bikin kamu bete ya. Kalau ada orang bikin kamu bete, bilangnya get on my nerves. Kayak oh my god, you get on my nerves, stop talking gitu atau ngomong apa gitu. Gitu. Safit, itu kayak terinspirasi dengan percakapan kita beberapa hari lalu. Someone gets on my nerves. He's get on my nerves. Nah gitu, jadi kayak misalnya pindah. Iya kayak oh my god, he gets on my nerves gitu. Yes. Jadi bikin kamu bete gitu. Nah itu banget dicampahin kayak gitu. I don't buy it itu artinya di sini disagree atau not to be convinced. Artinya kita tuh nggak percaya dengan apa yang dia bilang. Misalnya dia cerita nih panjang,
Terus bilang, nah I don't buy it. Gitu. Terus kayak kamu nggak percaya dia tuh ceritanya tuh nggak percaya gitu, atau nggak setuju juga bisa. Terus kalau misalnya over the moon itu extremely happy or joyful. Jadi kamu gunain idiom ini kalau benar-benar seneng banget. Kayak contohnya, I was so over the moon. Iya, bahagia banget. Kayak I was so over the moon. When I was in When I was in Netherlands. Netherlands. Were you not over the moon when you were in the Netherlands? I was so over the moon. Yeah, I was over the moon. I was really excited about everything. Yay! Jadi kayak gitu, over the moon. I don't buy it. Don't get on my nerves. No, I don't buy it. Nah itu langsung diucapin ya, bener-bener aplikasiin. Ini kalau kalian ngomong-ngomong kayak gini tuh malah kelihatan kayak wah orang ini keren juga gitu karena gunain idiom dalam percakapannya gitu. Makanya kalau ngomong speaking kayak bukan gaul sih, kayak lebih kayak kesannya dia ngerti Idiom. Iya, kayak ahli gitu. Kayak ahli ya, kayak terdengar kayak ahli gitu. Nah, makanya kalau speaking IELTS dapat poin. But I think when you say get on my nerves gitu kayaknya gak bagus juga. Oh no. Kalau misalnya you're telling a story gitu loh, misalnya kayak you're telling a story, misalnya kayak ditanyain nih, kayak what did you do or lalala gitu sama speakernya kan bisa nanyain tentang kehidupan sehari-hari kan, misalnya kayak ya gitu bisa aja pakai ini gitu. Kayak aku dulu pernah deh bilangin piece of cake gitu, langsung kayak aku iseng aku masukin kayak like a piece of cake for me lah gitu cerita. Semua tidak menyombongkan menggunakan idiom. You were over the moon, right? Yeah, I was over the moon. Okay. Nah, begitu. Lalu, yay, kata-kata words of the day dari lagu. Action. Oh, ya. Soalnya sebenarnya gini, aku tuh pengen ngasih videonya, maksudnya suaranya, cuman kayaknya agak susah gara-gara aku meminjam kuota. I don't know this part though. When my hair is all but gone and my memory fades and the crowds don't remember my name when my hands up play the strings to see me. Jangan dibaca kayak baca naratif dong sambil nyanyiin. Nyanyi emang sah. Jadi di sini kayak si Sharon Thinking Out Loud itu kata-katanya yang aku pilih itu kayak space. Space itu tuh kayak menghilang perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan menghilang. Terus ada crowd, itu tuh kayak kerumunan orang, banyak orang gitu, crowd. Terus play the strings di sini maksudnya dia kayak mainin gitarnya gitu deh. Nah sih kayak when my hands don't play in the same way. So yeah, yay. Finish. Oh, okay, I know this part. When my hair is all but gone. Yeah. When my hair is all gone but and my memory fades. And the crowd. Yeah. And the crowd don't remember my name. Wait. Oh. The short one. Apa? Out loud. I only know the. Oh, di itu ya, the chorus ya. Gitu, teman. Jadi aku ngejelasin lagi. Ayo kalau misalkan denger lagu dan kalian suka lagu bahasa Inggrisnya, dan sebenarnya semua buat bisa semua lagu dengan bahasa lain sih. Kalian bisa banget belajar new vocabulary dari lagu-lagu itu. Gitu. Jadi kayak denger tapi sekali nambah vocab. Kalau perlu diartiin semuanya, terus nanti kalian bisa kayak, oh itu gini, kata baru nih, gitu. Gitu, ya maaf ya sekarang tidak ada videonya, karena kuota. Oh, pakai gedung Telkomsel terbakar. Oh boleh. Oh, laptopku, I mean. Wait. Oh boleh. Lagi maghrib nggak? Nanti tiba-tiba muncul azan. Tapi maghrib ya, yaudah deh. Ya, jadi begitulah. Hore, thank you for joining today's class, everyone. So, this is the last class. Ya udah, yay. BTW, nanti aku share linknya kan Pak semuanya. Pengumuman aku nanti share link untuk semuanya ya. Itu survei tolong diisi buat kita kenang-kenangan lah. Dan juga nanti info buat kelas terakhir yang sebenarnya gak jelas agendanya apa, tapi ngomong-ngomong sharing-sharing tentang kuliah-kuliah gitu, kalau ada yang mau nanya boleh banget.
hari itu ya. Hari- Boleh juga buat praktek speaking kalau mau. Oh, iya, boleh. Iya boleh banget. Boleh banget. Bukan. What? Bukan itu kue, salah. Ya, oke. Thank you. Iya, Thank guys. you for joining today's class. Today is the last class, like last of the last. Yeay, berakhir. Kita KKN juga minggu depan. You're doing Oh, iya, a iya. great job. Aku stop recordingnya ya. Oke. Sampai jumpa. Oke. Bye. Terima kasih. Thank you.